Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu tempat yang Google sediakan kepada kita bila orang search kita. Orang type, contoh dia nak beli tudung, dia type tudung dan macam mana kedai kita boleh up dalam Google tersebut. Dan dia terus boleh lihat kita punya website kita, nombor telefon kita, dan kita ada panel dekat kiri desktop tersebut. Yang itu nama dia Google My Business. Okay, saya ceritakan secara detail macam mana Google My Business boleh membantu user berjumpa dengan bisnes tuan-tuan. Ini saya sebut Google My Business. Google My Business tidaklah asing, benda yang memang dah disediakan oleh Google sejak tahun 2018 lagi. 2017 pun orang dah mula pakai Google My Business. Yang Google My Business boleh install di PC tuan-tuan. Tak perlu install di PC, hanya cukup ada Gmail sahaja. Kemudian jika tuan-tuan ada smartphone, boleh install Google My Business di smartphone tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat lihat di situ viewers ataupun aktiviti. Orang datang search, orang view, semua sekali tu Google akan bagi satu dashboard. Google akan tunjukkan kepada kita berapa ramai statistik orang yang datang melawat kita punya kedai kita. Okay, Google My Business. Tujuan Google My Business satu saja, untuk user bila dia search, user buat searching. Okay, bila user search kita, bila user search produk yang dia inginkan, maka Google akan bagi dia jumpa dengan bisnes kita. Bisnes saya. Gitu. Google akan senaraikan semua sekali. Contohnya user tersebut cari tudung, maka apa yang Google akan buat? Google akan paparkan dalam Google tersebut tudung A, tudung B, tudung C, tudung D, tudung E. Ini jawapan dia lah. 3, 4, 5. Jadi bagaimana kita nak jadi yang teratas ini? At least, ini katalah ini first page Google. At least kita berada di dalam ini. At least. Okay. So, itu yang kita gunakan Google My Business. Tuan-tuan teringin bila tuan-tuan pernah terfikir kan, user ni macam kita buat FB, kita tahu bila kita cari orang, kita share ke grup, kita blast ke grup, kita buat video suruh orang tengok, itu kita mencari user. Kita tak tahu, tengah kita duduk rehat, tengah kita duduk makan, user ni dia tiba-tiba dia rasa dia nak beli, dia nak ambil kita punya produk. Dan bayangkan, sekiranya ketika itu kita tak buat marketing, kita tak buat blasting, kita tak buat posting pun pada hari itu, kita tak buat live pada hari itu, tiba-tiba user yang search. Jadi apakah strategi untuk user search? Kita punya bisnes sentiasa ready 24 hours, 24 jam untuk bisnes kita. Google My Business adalah penyelesaiannya. Dalam Google My Business, kita boleh namakan kita punya produk dia. Contohnya yang tudung tadi. Contohnya orang cari tudung bawal. Jadi kita boleh letakkan dalam Google My Business kita tudung bawal. Ataupun kita namakan dia kedai. Kedai tudung bawal. Letakkan dalam kita punya Google My Business kita. Jadi apa yang akan keluar? Mula-mula sekali Google akan tunjukkan ini nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni biasanya macam ni. Google akan tunjukkan yang pertama sekali address. Itu yang Google akan tunjukkan, address. Jadi banyaklah di sini map-map yang akan terkumpul dalam top 3 ni. Google akan tunjukkan address. Kita nak masuk dalam address tersebut. Kemudian baru Google tunjukkan website. Dan bagi mereka yang buat Google Ads, biasanya Google akan letakkan AD. Dia letak kat sini. Yang ni bagi mereka yang buat Google Ads. Biasanya Google Ads ni yang teratas lah dalam carian Google. Kemudian Google akan turunkan sedikit kepada address. Yang address ini adalah Google My Business. Dan alangkah bertuahnya mereka yang telah pandai ataupun mereka yang telah bina Google My Business sebelum ini, dan bisnes mereka terus naik dan appear kepada user yang sedang search itu. Okay, menarik kan Google My Business? Saya akan ceritakan macam mana nak declare Google My Business dalam siri seterusnya.